Gibuksan na sa Cagayan de Oro City LGU ang pharmacy sulod sa City Hospital sa Barangay Lumbia. Tanang tambal, libre. Samtang level 1 hospital category, target nga maangkon sa LGU aron mas mapalapdan ang serbisyo. Ani report ni Cyril Chavez. Formal nga gibuksan adtong Miyerkules ang pharmacy sulod mismo sa Cagayan de Oro City Hospital sa Barangay Lumbia sa pagpanguna ni Mayor Rolando Uy. Among pharmacy nagtanyag og nagkadiyang tambal nga gisupply sa LGU lakip na sa PhilHealth subay sa ilang yakap program. Matod sa mayor nga gipondohan sa syudad ang pagkuha og tambal para sa mga pharmacy. Libre ang tanang tambal sa pharmacy. Apan kinahanglan moagi usa sa check-up ang pasyente aron maka-avail sa libreng tambal. Kamahal karon sa mga palaliton, kamahal sa mga tambal, ato na nang gisabot nga wala na'y kabalakan ang ato mga kaigsuunan sa panahon nga doon na sila'y balatian. Sa ato mga kaigsuunan dito sa Bayan sa Cagayan de Oro na appeal sa services labaw na sa tambal, muagi kita sa outpatient department. Samtang gilibot sab sa mayor ang ospital o gisuta ang kasamtangan kahimtang niini. Kumpleto na sa gamit ang ospital. Target nila karon nga makabot ang level 1 hospital status. Ang atong mga kaigsuunan gitagaan og unang prioridad ang mga kabukiran apan dili gyud nato balibaran na og dili maligayad kun naa ang atong mga kasilinganan nga kabarangayan sa laing lungsod labi na dinhi dapita sa Bukidnon, dili po nato balibaran. O galing makabot na ang level 1 hospital status, gilayon na sab magpahigayon og daghang mga operasyon ang ospital ug mas mutaasab ang ilang kapasidad nga makadawat og mga pasyente. Kay sa level 1, pwede na ta mag-opera dire. Karon dili mi pwede maka-opera kay infirmary man. Pag level 1, pwede na ta maka-cater og cesarean section, appendectomy, guban nga mga surgeries. Ma-decongest ang silong. Kauban si Roland Cañas, Cyril Chavez, 1 Mindanao.